sakto lang liyok ka ba? Kaon ko kong iking. Ang liyok mo may gusto ba? Iking daglig. Iking daglig. Okay, this is what they call dinuguan. Dinuguan ni Tita Imang. And this is my request. Salamat kay Tita Imang sa akwang gihangyo nga. Kaso naman to, makakaon ko syai. Kaya wala ko kakawag syai. This is what they call syai of Imang's Eatery. Salamat kayo Tita Imang. Nga anaan mo og, of course, og patis og suka. Di ba? Lamig kaayo. Di ba guys? Oh. Ganun pa. Delicious ka. With bulad, yak-yak. With yak-yak. Favorite ni? Wala na pa. Ngaan ka guys.